epekto ng aning mga kalihukan sa pagmina. Ilabi na kung nakikalabutan sa environmental impact or human rights concern. Diba, tinuod? O tungod usab, dunay mga supak sa kalihukan sa pagmina, hindi sila aware, no? Kung unsay mga provision nato dinha sa Badaoy. So nahaman ang ato ang Republic Act 7942 o ang ginatawag nato nga Philippine Mining Act of 1995, diin nakalati dinha kung unsa ang mga rules and regulations na pagasundon sa mga mining firms aron maka-operate sila sa husto nga pamaagi. So dili ta mag-uol unya kung doon na may mga dagkong kumpanya o mga mining firm nga makasulod dinhi sa ato ang barangay. O karon nasayod ko nga ang husto o ang responsable nga pagmina kaakuhan sa dili lang kay pipila ka nato apan kaakuhan natong tanan. So mo na gitawag nato nga responsible mining is everybody's concern. Diba? So, importante nga kitang tanan makisayod o dapat masayod kung unsay nahitabo sa ato ang palibot, especially sulod sa ato ang barangay. So, dapat masayod kita kung asa kita mobalog, hilabi na sa pagbuhat o mga desisyon nga dunay kalabutan sa ato ang kaugmaon o kaugmaon sa ato ang pamilya, kaugmaon sa ato ang mga anak. So, niadtong April 14 hangtod 16 niadto natagan kami og higayon no uban sa ato ang mga local officials uban na si mayor ug ang ato ang mga konsehal no sila vice mayor Kabag aron pagbisita o actual makakita sa operasyon sa pinakadako nga kumpanya o usa sa pinakadako nga mining company diri sa tibuok Pilipinas. Gani sila ang ginatawag karon nga leader in responsible mining kay sila man ang nakakuha sa pinakataas nga pasidungog no nga naga-practice og husto nga pagmina. So sama kaninyo kaniadto ako po negative pud sa ako ang kalihukan sa pagmina. So nagay negatibo nga impresyon sa ako pero kaniadto lang to. Apan katong pagbisita namo dito sa Zamboanga, dito namo nasahiran nga ang tinuod nga pagmina o responsable nga pagmina naday maayo nga epekto alang kanato. So nasahiran namo nga mahimo kaning beneficial sa mga host communities, sama kaninyo mahimo kaning dako nga benepisyo alang kaninyo. No, dili lamang samtang nagamina sila, kun dili makahatag sila og long term nga impact sa tanang sektor. So, ug sa inatok pa, makasulti ta nga there is beauty in responsible mining. So, nagay indot nga mahatag alang kanato. So, karon gusto sad namo nga kung unsa man to among nakita didto, no kay dili man good kamo kung pwede pa lang yun. Nga, dadun mo na mo dito sa Zamboanga kaya aron makita pwede ninyo kung unsa mo ang nakita dito. So, karon amo na lang iagi o sa kapresentasyon kay naman may gidala nga CD, gikan sa kumpanya. So, masayla ninyo ang mga butang nga among natuki ngadto sa Zamboanga, particularmente sa TVI Resource Development. So, mo na siya ang tawag sa kumpanya dito. So, taon-taon, atong maduhong si Mr. Joker Caballes, no? Alang sa iyang presentasyon, o ang ato ang mentro. So, makita nato dinhi ang kinatibukang operasyon sa TVI, ug unsa ang epekto nganhi dito sa community. So, pasensya na kung dili kayo hayag, no? Ang ato ang presentation, adlaw man good, no? So, mulang dili kayo klaro. Ang importante, pag i-welcome nato kung kinsa sa mga big mining companies nga mosulod dinhi, klaro ang ato ang kaugmaon, di ba? So, mayong buntag ka natong tanan.
wala ka man nagsugod doon, ba't gusto mo sibog gamay para mas makaro. Ato sibog gamay dong. Pwede siguro sa barangay board na yung barangay ito ba? Mabot. Magkaro ka? Okay na? Magkaro naman. Tinda. Gusto rin lang ilang mga pangkat.